Melih sreće sinem na putu ka njenoj kući i želi da popriča sa njom. Ona mu govori da sada nije vreme za priču zbog situacije koja se desila. Melihu nije ništa jasno, ali tada saznaje da više nema Yasemin. Svi ostali su na sahrani i vidimo scenu gdje svi požele Enginu brzo oporavak, a jedino ostaju Cemil, Hančer i Ertugrul sa Enginom. Ertugrul govori Cemilu da mu je sada poverena njegova sestra i mora da je pazi. Cemil izjavljuje saučešće Enginu i uzima Hančer za ruku, govoreći da će prekinuti sve sa Džihanom. Melih uveče dolazi ispred kuće sineminog oca i priča sa njom. On govori da želi odmah da traži njenu ruku, jer na ovom svetu nema mesta za čekanje. Sine mu govori da moraju dobiti dozvolu od Džihana, jer ona i njena ćerka Mine imaju dosta povlastica zbog Metina i da ne bi mogla tek tako stupiti u drugi brak. Melih joj pokazuje 2 burme koje je doneo, govoreći da je on spreman da traži njenu ruku, jer je čak i svoju majku ostavio zbog ovog braka, ali da neće učiniti ništa dok mu ona ne da dozvolu. Nakon 10 dana, Džihan zove matičara i sve je spremno za zaključivanje braka sa Bejzom. Gulsum i Nusret su najsrećniji, ali Mukader gleda u ovo tužno i razočaran u sebe, jer ženi svog sina sa osobom koja ih je lagala cijelo vrijeme. Džihanu kroz glavu prolaze sve scene kako je obećao Hančer da će uraditi ono što je njen zahtev, a to je da se venča sa Bejzom zbog bebe, kako Hančer ne bi bila kriva i nosila to na duši. S druge strane, Hančer čisti kuću kod jedne žene kako bi zaradila za život, ali ona se umori u jednom trenutku. Žena prilazi, a Hančer joj govori da je malo prehlađena, ali tada žena kaže nešto što može promijeniti sve. Ona smatra da Hančer nije prehlađena, već trudna. Hančer nakon završenog posla odlazi kući i uradi test na trudnoću koji je pozitivan. Ona istog dana odlazi kod doktora na pregled i doktor saopštava da je ona zapravo trudna. Džihan s druge strane uzima kofer na dan venčanja i govori svim prisutnim da odlazi iz grada na par dana i da neće biti ovdje, a da je Bejza i njegov sin poveren Nusretu koji će boraviti tu. Bejza u toku dana zove Džihana, ali on nije raspoložen za razgovor. Ovaj brak je sklopio samo iz obećanja prema Hančer i ništa više od toga. Džihan se nalazi u letnjoj vikendici sa Enginom. On govori da ne želi nikoga da vidi, držeći nervozno olovku u ruci. Tada ga Engin pita, zar ni Hančer ne želi da vidi? Tada Džihanu ispada olovka iz ruke i on pita Engina kako je Hančer i gdje živi sada. Engin mu odgovara da živi kod brata i da ljudi viđaju kako ide i čisti po kućama. Ta vest pogodi Džihana direktno u srce. On ustaje i govori Enginu da on to ne može dopustiti i zašto ne troši novac od deonica koje je dobila. Engin mu govori da je Hančer nastavila da živi život onakav kakav je pre njega živela i da nije ni dinara podigla sa računa. Džihanu je žao što to čuje, jer je to i njegova slika kod ostalih ljudi. Čovjek sa velikim bogatstvom koji je ostavio svoju ženu bez dinara. Engin tada savjetuje Džihana da i on mora nastaviti svoj život. To mu govori kao osoba koja je u bliskoj prošlosti izgubila nekoga za koga je bio mnogo vezan. Gulsum donosi vodu Mukader i daje joj da pije. Međutim, Mukader sklanja čašu vode, uzima bokal i razbija ga. U tom trenutku se pojavi Bejza koja pita šta se dešava. Mukader joj govori da 2 dana ne pije vodu koju joj daju i da je tek sada progledala te zna šta Bejza radi. Bejza joj govori da se ne meša u njen plan i da radi kako joj ona kaže, jer su skoro pri kraju svega. Mukader shvata da ovome mora doći kraj, kad tad, a Bejza s druge strane razmišlja kako da spreči Mukader da uradi bilo šta kada se Džihan vrati. Za vrijeme večere u Cemilovom i Derinom domu, Hančer misli da hrana nije dobro spremljena i osjeti mučninu. Svi pogledaju tanjire i pomirišu, ali sve izgleda kako treba. Derija tada govori da Hančer nije ništa donela iz vile, pa čak nije mogla ostati ni trudna nakon toliko vremena. Cemil govori da im ne treba ništa od tog čovjeka, ni novac, ni dete. Hančer ustaje i odlazi ispred kuće, gledajući u nebo i govoreći da je ova noć svedok, da će njeno srce kucati samo za bebu. Međutim, Džihan nije mogao da zadrži svoje osjećanja i došao ispred njene kuće,
čekajući trenutak samo da mu se okrene. Da li će Džihan prići Hančer i reći sve što mu je na srcu? Džihan razmišlja o tome kako prilazi Hančer i njih dvoje se zagrle, ali to se nije desilo. Derija izlazi, kaže Hančer da uđe u kuću jer je hladno, ali Derija tada vidi Džihana koji prolazi u automobilu kraj njihove kuće. Ona shvata da Džihan nije izgubio emocije prema Hančer. Sutradan ujutru, Čemil i Hančer kreću na posao, a Emiru fali novca za školu. Oni žive jako težak život sada, a priliv novca je minimalan. Derija tada odlučuje da pokuca na Džihanova vrata u kancelariji, kako bi mu rekla šta se sve dešava sa Hančer. Džihan i Engin imaju sastanak u kancelariji, ali u jednom trenutku Džihanova sekretarica dolazi i govori da je Derija došla i da traži Džihana. Džihan joj govori da uđe i tada njih dvoje ostaju nasamo dok Engin izlazi. Derija govori Džihanu to kako Hančer sada ide po kućama i čisti, pa je čak počela da čisti na jednom gradilištu danas. Također govori da oni oskudno žive dan za danom. Džihan ne može da podnese ovo što čuje, te govori Deriji da ode do računovodstva i uzme novac koji joj daje, naravno govoreći da je to Emirov džeparac, što Derija prihvata. Hančer čisti kuću jednog čovjeka, ali on ima zle namere prema njoj. Nakon završenog posla, Hančer kreće prema kući, ali na putu do tamo, taj čovjek je prati cijelo vrijeme. U jednom momentu se igrom slučaja pojavljuje Melih, koji sada radi u taksi službi i vidi da taj čovjek prati Hančer. On prilazi Hančer kako bi pričali, a taj čovjek se sklanja u stranu. Melih joj ne govori da je čovjek prati, ali joj predlaže da je on odvede kući jer će joj biti lakše. Hančer ulazi u automobil, a Melih odlazi kod čovjeka govoreći da on ne zna koga prati i govori da se više ne približava. Hančer pita kako su Fadime i Asu, a Melih govori da se nada da su dobro, jer on više nije u vili. On ispriča šta se sve desilo, ali i to da on nije osoba koja zabije glavu u pesak i ne vidi dalje od toga, već da ima svoje mišljenje i to mu niko ne može oduzeti. Hančer je žao što je Melih zbog nje izgubio posao kod Džihana. Nakon što je ostavio Hančer kod kuće, Melih vidi u automobilu kesu koju je ona zaboravila. Međutim, u toj kesi se nalaze čarapice za bebu, a Melih posumnja da je Hančer trudna. Ona ga zove na telefon, ali Melih je već krenuo da joj donese kesu. S druge strane, Nusret zove Mukader da se vide u njegovoj kući i da ovo ne sme odbiti. Mukader odlazi sa Bejzom, ali tada Nusret govori Bejzi da ide, jer oni imaju dosta nerešenih tema. Nusret upoznaje Jonču i Mukader i ostavlja ih same u sobi da pričaju. Jonča govori Mukader da ovo nije želela i da ju je Nusret nagovorio. Ona je došla u vilu kako bi rekla celu istinu, ali Nusret je bio korak ispred nje i nije mogla da se izvuče. Mukader joj tada daje jedan telefon, govoreći da uradi šta god je potrebno, samo da nazove nekoga da ih sve spasi iz ove situacije. Kasnije Mukader pita Nusreta šta će uraditi sa ove žene kada rodi dete, a Nusret govori ono najgore. Mukader kreće da izađe napolje, ali nailazi na zaključana vrata. Nusret je tada pita da li je u igri ili je protiv njih, na šta ona razočarano odgovara da je u igri sa njima, ali se moli da Jonča napravi korak i spasi sve oko njih. Melih donosi Hančer kesu koju je zaboravila, a ona ga moli da ne govori nikome šta se nalazi u kesi, a pogotovo Džihanu. Međutim, u istom trenutku Džihan se pojavljuje na licu mesta i pita šta to treba da se krije od njega. Džihan govori da niko neće pomagati Hančer dok je on tu, jer će se on pobrinuti za sve. Tada Džihan i Melih imaju sukob, a ceo komšiluk se skuplja ispred dvorišta, misleći da se Hančerin bivši muž i njen sadašnji dečko svađaju. Tu nije kraj. Bejza je poslala Gulsum u Hančerin komšiluk kako bi ispitala šta se dešava sa Hančer. Ona svedoči igrom slučaja ovome šta se dešava i odmah prenosi vesti Bejzi. Čemil dolazi i govori Džihanu da se više ne pojavljuje ovde, ali i Melihu. Hančer ulazi u kuću, a Čemil je pita zašto se još uvijek viđa sa ovim čovekom. Tada se pojavljuje Derija koja shvata šta se desilo i drago joj je što je Džihan već uzeo stvari u svoje ruke.
Čemil tada govori Hančev da mu da kesu kako bi video šta je unutra. Da li će Čemil otkriti da je Hančer trudna sa Džihanom?